Good morning, Tmpe 1 student. It's a beautiful morning, and here is our lecture for today. I will be uploading this in our YouTube channel. Please feel free to watch, and then once finished, um, please submit your homework afterwards. Okay, so for your homework, I will be sending you a separate instruction. Okay, so for our tour guiding lecture for this week, let us start. Okay, so for the conceptual framework, okay, so look, um, sa tour operator natin, yun lang tawag natin, there is the travel agency, transportation, accommodation and food and beverages, tourism attraction, and then transportation. Okay, we will explain that as we go along. Okay, so as history and forecast, so world tourism growth in 1950s, there were about 25 million tourist arrivals around the world. Okay, so it's around the world. Now, in year 2007, it grew to 903 million. And in 2010 and 2020, forecasted by 1.6 billion by 2020. However, I think ang 1.6 billion tourism growth this year 2020 was not materialized because of the pandemic. Restaurants were closed, tourist attractions were closed, hotel were closed, airlines halted their operations. So daw wala gid iniya nga nadayon. Hopefully nga makabawi kita by this year or in the years to come, maybe in the next 2 years, because ang tourism industry is one of the greatly affected by this COVID-19 pandemic. Okay, now, a definition of a tour guiding. A tour guide or a tourist guide provides assistance, information, and cultural, historical, and contemporary heritage interpretation to people on organized tours. Okay, ha? Remember, organized tours and individual clients at educational establishments, religious and historical sites, museums, and at venues of other significant interest. Okay, now, pwede ka man niya kabiyahe nga wala sang tour guide. That's what you call DIY. Okay, pero if you are new to a certain destination, mas maayo gid siya nga may tour guide nga aman, because the tourist guide or the tour guide, sila sini ang nakabalo or naga-explain sa inyo kung ano ang mga underlying stories, ano ang mga past history sining mga tourist spots nga inyong ginakadtuan. Mas maayo gid kung ang tour guide is a little bit jolly nga maka-explain sa inyo in a way nga maintindihan sang tanan. Okay? Sometimes, there are also tour guides nga naka-station na nga daan sa mga historical sites. Okay? Wala na da sila nagahalin, dira na sila naga-duty. So, kung mag-visit ikaw sa isa ka lugar, may tour guide dira, tipunon niya ang tawo, ma-explain siya kung ano ang mga let's say ang stories ang amo na nga site, and then pagkatapos when you transfer to another tourist spot, may ara naman dito yung tour guide. So please take note of the definitions ng tour guide, ha. Next, why is tourism important? Okay, the World Bank 2005 estimates 1.4 billion people are living in the poverty line. New threshold for extreme poverty using the 2005 prices is now pegged at 1.25, and the multiplier effect is experienced in other industries like handicraft, agriculture, fisheries, and transport. Okay, nature of tour reception and guiding. Okay, now, first impression of tourists play a very important role. Okay, receiving tourists is just like receiving guests in your home. Next, show the best without boasting or overdoing. And then ang tour guiding is not simply telling them to your left, or there's a lot more into it, or to your right. Hindi siya daw pre-recorded message. You are actually making a story.
you are doing a storytelling for the guest nga para ang imo nga guest will be more nga mamati sa imo, will be more interested to listen because of the story you are telling. Okay? Now, tour guide, another definition. A tour guide is an individual who either as an employee or affiliate of a duly licensed tour and travel agency, guide tourists, both foreign and domestic, for a fee, commission, or any lawful form of remuneration. Okay, so ang tour guide is an individual nga possible siya nga directly attached siya sa travel agency. Okay, possible nga directly attached sa travel agency or sa LGU for that matter, who is guiding both foreign and domestic. And yes, we are paying them. Professional tour guide is a job. Okay? Professional tour guide, we are paying them either per hour or in monthly compensation. Depende sa ila arrangement sa ila nga company. But at the end of the day, you have to pay the tour guide. But usually, ang ginahatag na lang na yasang guest is ang ilang tip sa tour guide nga aman, because ang agency, kung magpa-quote ka mo sa travel agency, dala na nga daan, na dala na sa inyong quotation, dala na sa inyong ginbayaran. Okay. Now, ano ang qualities ng effective nga tour guide? Okay, so ang number one, of course, is a love of the country, being patriotic. Number two, you must have a pleasing personality. Number three, must have a genuine interest in people. Kung mainiton imo iuluya, if you are bothered sa mga questions ng mga guests, please don't be a tour guide. Hindi ka pwede mag-tour guide if mga nakaduwa or tatlo pa lang ka-question ng imo guest, hindi ka na yung magsabat na takaan ka na because pasulit-sulit. Because being a tour guide means repeating the same information over and over again. Imagine kung tour guide ikaw sa isa ka country and then after maglakat sang imo nga guest may maabot naman nga iban, you will be repeating the same story. And sometimes you are telling it from the heart na memorize mo na. Okay. Another one, resourcefulness. Okay. Trustworthy, tactfulness, good sense of leadership, and good communication skills. Okay. Continue. Good health. Okay. Punctual. Dapat ang tour guide should always be early. Ako, naga-tour guide man ako whenever I'm in Korea, and I usually do agakadto ako around 30 minutes before the agreed assembled time. Nagakadto na ako sa hotel because may ara ka pa na mga formalities nga kinahanglan obrahon. And you have to remember nga hindi tanan nga guests are on time. That is why law ay man niya sometimes nga tanan mo yang nga guest are na ang tour guide ya wala pa. That is why you have to be punctual. You have to be early. Responsible, sensible, and dedicated. Okay. Responsible to what? Responsible to what is happening. Responsible sa ginaubra sa imo mga guest. Responsible sa imo mga ginahambal. You have to be sensible and dedicated. Confident. Okay, this is very important. Being confident means being able to express or being able to tell the story nga daw wala ikaw ya ginakulbaan. Because what? Because you are confident that what you are telling, your guest are sakto nga mga story, and of course has a good sense of humor. This is a very important also. Actually, namian ang mga guest kung ang tour guide has a good sense of humor. Usually, nagahatag na sila sang tip, especially kung mapakadlaw sila sang tour guide, because kung imagine ara ka mo sa bus and then suddenly naghahambal ang tour guide na daw ka boring bala, daw wala iya sang kaladlawan, etc. Daw ka boring gid sang inyong panglakaton. That is why ang tour guide sometimes siya gid na ang nagadala, siya ang naga-make sang atmosphere or nagaubra sang mood. Okay? Next, analytical mindset, above normal perception. Okay.
Sa Philippine setting naton, ang tour guide must be a Filipino citizen. Okay. At least naka-second year sa college, nakapasa sa qualifying interviews ng Department of Tourism, nag-undergo kag nakapasa sang DOT-sponsored seminar, and should be licensed by the local government unit. Okay. Bisan freelance tour guide ikaw or bisan tour guide ikaw nga attached sa isa ka travel and tour agency, you must be licensed by the LGU and you must be DOT accredited. There are guides nga hindi DOT accredited, but currently ang Department of Tourism, in order para maging uniform kag in order para maging safe ang aton nga mga tourist, gina-require ang tanan nga tour guide nga mag-undergo sang training from time to time. Usually in-house training ina, gaobra sila sa mga mock tour guiding, gaobra sila sa mga kung ano-ano pa nga mga trainings, and then once mapasain na nila, they are given certificate to prove that they are an accredited DOT tour guide. Okay? May ID man na sila nga ginahatag. And remember, when you are a DOT accredited tour guide, mas mahal na iyang bayad sa imo. Okay? Now, ano yung ang roles ng tour guide? Okay, so number 1, meeting and greeting the tour participants upon arrival and facilitating introduction. Usually, ang tour guide nag-start mag-meet sa guest sa airport or upon arrival sang guest. Okay. So usually diin, nagakadto ang guide sa airport prior mag-arrive ang guest. May bit-bit pa na siya nga papel. Example, welcome to Seoul, South Korea, or welcome to Beijing, China, Tmpe 1 students. Okay. Now, because halin ikaw sa Philippines, going to China, hindi mo kilala ang tour guide. So, amugid ina ang pinakaunang magiging identification nimo. Ano? Ang ginabitbit sang tour guide niya, welcome board. Okay. Sometimes sa bond paper ina, sometimes sa ko man nga mga tarpaulin, ginabutang ina para pag-abot sang guest sa airport or sa seaport or sa port of destination, hapos niya makita kung sino ang ilang sugat. And it is the tour guide nga naga-sugat sa mga guest. Sir, okay lang sir, balikan ko lang sir. Okay, so let's continue. Now, amo inaaha nga you have to take note nga ang tour guide, amo sinaya ang nagamit, sila ang nagamit sa ilang guest upon arrival. Okay, continue. So, coordinating prearranged accommodation and transport and making sure that tour participants are comfortable. So, isa man sa role sang tour guide is to coordinate prearranged accommodation. So, prior sa arrival sang guest sa destination, na-arrange na sang tour guide or na-double check na. Well, anyway, ang pag-book niya sang accommodation is done by the travel agency or done ina siya kung kay sino ikaw nag-book. But the tour guide, ang local guide sa isa ka destination, siya na ang nag-double check sa hotel. Okay? Siya na ang nag-double check sa hotel. Okay, so may arrival ako subong 20 guests. And then ang ila accommodation tanan are twin rooms. Twin sharing. So kung 20 guests, twin sharing, may ara ikaw 10 ka twin rooms, right? Okay, so prior pa nga mag-abot ang guest sa hotel, gina-coordinate na or ginatawagan sang tour guide nga, okay ma'am ha, arrival namon at 6 p.m. tonight. Please ready na ang 10 rooms para sa aton 20 nga guest. Amo na. Nga aman,
kabudlay nga pag-abot pang lang daan sa hotel, wala na double check. So ang tour guide usually gina-double check yan na kung sakto ang room nga na-book, sakto ang type of room. Law ay nakaron kung may mag-asawa nagaan mo yasang twin sharing two separate beds where in fact they requested for a double bed. Okay? So isa ina nasa role sang tour guide nga dapat naton nga tandaan. Okay? So pre-arranged accommodation, kag even the transportation. Even the transportation. At the last minute, pwede pa na iya ang mag-decide ang tour guide niya, okay, hindi ta kaigo sa bus, so mapakwa kita sang mas maayong transportation. Mapakwa kita sang mas bigger, for example, nga transportation or bigger bus. So, usually, once nga na-endorse na sang travel agency ang iyang nga guest sa iyang partner tour operator, sa iyang partner nga tour operator, and then the tour operator gets the tour guide na, usually ang tour guide siya na ang nag-decide for the convenience ng guest. Kaya daw siya na ang nag-act niya nanay or tatay. Siya na ang nag-act niya. Okay, dapat at some point, there are some decisions that has to be made right at that very moment. Okay. When we were in Korea last time, there are times nga ang guide namon nag-decide niya, okay, ang breakfast naton pork na. Dayon, ang dinner namon pork man Japon. Right at that very moment, ang tour guide pwede niya mag-decide, okay, i-exchange naton. Instead niya ma-pork kita tonight, ma-beef kita, and then tomorrow na lang kita liwat ma-pork. So, isa ina sa mga ubras ng tour guide. Okay? Now, coordinating pre-arranged tours including visits to local attraction shops, restaurants, etc. Okay. Now, ang tour guide dapat man nga i-double check niya ang inyo nga mga kaladtuan. Why is that? Because kung wala ina na double check and then ang imo nga group is going to that certain area and then wala na pa schedule ang inyo nga kadto and then may ara man iban dito magilinuto kamo. That is why ang tanan nga mga tourist spots or local attraction shops, may number ina sila sang tour guide or ang tour guide may number nila. Very common ini sa Korea nga before kami nga magkadto, ginatawagan nga daan sang tour guide. Oh, coming kami in 30 minutes. So kung maghambal abi niya, ay ma'am, sorry, wala pa natapos ang isa ka group. So ang tour guide sometimes pwede i-arrange nga, okay, sige karon na lang kayo makadto, unahon namon kadto ang isa. Or for example, abi nag-inulan subong kag naka-schedule ikaw magkadto sa mga outside attractions. So pwede nga ang tour guide iya na bayluhan, okay guys, since nag-inulan subong kag para hindi naton ma-waste ang aton nga time because 5 days lang kamo diriya sa Korea. So subong tapuson ta na lang ang tanan nga mga indoor attractions para hindi ta mabasa. And then according sa weather, tomorrow hindi na mag-ulan, so ibaylo naton ang activity naton subong nga puro outdoor will be done tomorrow and ang tomorrow nga activity naton will be done today. Possible ina siya. Okay? For as long as wala ikaw deviate sa itinerary, for as long as tanan nga gin-quote, tanan nga quotation makadtuan, pwede na iyabaylo-baylohon sang tour guide. Depende on the local weather condition, depende on the traffic condition. Okay? Now, even sa restaurants, ang mga guides has to call ahead of time. Nga, ma'am, kami subong ha, 25 kami kabilog, dayon ang amon nga order, amo sini. Para nga pag-abot, since kapoy ng mga guests, para pag-abot, naka-ready na yung food, amo na ang maayong tour guide. Nga the moment mag-abot ang isa ka group sa isa ka restaurant, ang food yan naka-ready na tanan. Hindi na sila yung maghulat. Okay? So, maayo inaiya nga types ng tour guide wherein makapanumdum siya insigida. Okay. Now, leading tour groups and pointing out places of interest. Of course, when you are traveling, syempre, nagakadto ka mo sa different tourist spots, right? Kadto ka mo sa different destinations. Now, ang tour guide, kung hindi siya maghambal or hindi siya mag-ubra sang storytelling, no matter how ang guest magbasa sa Google, daw kabudlay intsindihon, especially ini ang mga mabudlay nga mga history, mga nagkalatabo previous in the past. Mas maayo gid nga may tour guide who can lead you or who can tell you or who can make stories nga okay, this is what happened, etc., etc., etc.
And then mapukaw bala ang interest sang mga guest niya. Ah, okay. Amo na galing natabo before. I see. Okay, amo na. Okay? So dapat ang guide ya, dapat ma-point out ya ang mga places of interest nga. Sometimes ang guest kaisama lang na magkadto sa amon ang country or kaisama lang, so dapat at least may ara sila nga maayo nga madala nga story nga. Okay, so amo na gali ang history sang Great Wall of China. Okay, amo na gali ang history sang Gyeongbok Palace sa Korea. Nan. Okay? Now, preparing and presenting tour guide spills called tour commentaries. Amo na kaginang gina-mention ko ha, amo na gina-mention ko ang commentaries amo ini ang mga ginahambal sang guide during the tour para at least makuha ya ang interest sang iyang mga guests, kag makuha ya ang attention sang iyang mga guests. Okay. Now, attending to operational problems such as booking errors and changes, lost bag or sickness, and providing first aid if needed. This is very important. Kung ang tour guide mo kabalo mag first aid, mas advantage ina sa iya. That is why ako, when I go to Korea, kabalo ako mag first aid. I am a nurse by profession. So, kabalo ako yung mag-first aid. So, that is an advantage because your guest will think, ay, manami, kaya at least may nurse kami diya nga upod. Whatever happened, for example, pwede kami magaan sang any nga pwede namon possible nga mga immediate treatment, for example. Ang isa pa gid, operational problems. Okay. Suddenly, nag-stop ang bus in the middle sang inyong biyahe and then hindi na niya mag-andar. So the tour guide may call for another bus. Tawagan niya ang iya nga boss, hindi niya mag-andar, nag-overheat ang amon nga bus, but since we have to visit pa these 3 places pa, pwede ikaw magpadala sang bag-o nga bus diri in replacement sinisang naguba nga bus or booking errors and changes. If there are booking errors and changes, possible man niya nga ang tour guide ang mag-intervene. Okay? Especially sa mga rooms, amo nang hambal ko kagina nga sometimes hindi gid na maiwasan. Nga may ara sang mga last minute nga mga changes nga pwede obrahon. Okay? Even lost bags documents, hindi gid ka muna ipag-ibilin sang tour guide until everyone is accounted for. Okay? Now, at the end of the day, after sang tour guide nga maubra yatanan, hindi pa na matapos ang iya nga obra. Once nga madulong niya na ang guest sa hotel and then once nga nagapahuway na ang mga guest, maubra pa ina siya sang written report. Sino ang mga ano ang nagkalatabo, diin nagkadto, ano ang ginkaon, how much is the expensive, even other administrative work. Sino ang na-toxic, pila ang gingasto, tanan-tanan nina obrahon pa because that is a requirement sang company nga iya ginaubrahan. There has to be a time. For example, ano oras nag-abot sa point A? From point A to point B, ano oras nag-abot? From point B to point C, ano oras na naman kamo nag-abot? So dapat dira may ara mismo ya ang tour guide sang written report. That's why ang tour guide always may bitbit ida yang ballpen kag notebook for recording purposes. Okay? Next. Ano ang duties and responsibilities ng tour guide? Okay. Provide them information and explanation about the place honestly without prejudice. Okay. Honestly. So kung ang inyo yung ginakadtuan, let's say for example, ang sa Cambodia killing field nga damo abi dira isang nagkalapatay, amo na iya dapat ang imo ihambal. Wala sang dugang, wala sang kulang. Okay. Ensure a factual presentation. Ang imo story should be based on fact. Make sure to distinguish the truth stories, legends, and traditions. Balaan mo, in history, may ara yung mga tuod gid mga stories, may ara man yung mga legends, may ara man yung mga hambal-hambal lang sang tigulang previously. So dapat hindi ma-confuse ang imong nga guest when it comes to that. Okay? Ang next dayon is to act fairly and reasonably in all dealings with colleagues and co-workers. So respect sa imo nga colleagues, respect sa imo nga co-workers, and then
always act with tact and diplomacy in dealing with the guest. Hindi mo gusto nga makipag-away sa guest. And hindi pwede nga makipag-away ikaw sa guest. Do you understand? Okay, let's continue, ha? Let's continue. Okay. Including pa sa duties and responsibilities is always report for duty, healthy, and positive. Hindi man pwede nga masakiton ang tour guide, inubo ka da karon nagasukso ka mask, ang imo guest mga tigulang, daw kalaway man, right? Okay. Never take advantage of the ignorance of the tourist. Now, this is very important. Okay. Sometimes ang mga tourist sa isa ka destination, wala na sila kabalo. Diin mapabaylo kwarta, diin mabakal sang barato nga amo sini. So usually tour guide gid na ang una nila gina-approach. Mamamangkot kami, diin kami pwede ka pabaylo sang amon dollar with a higher rate. Okay. There are other tour guides yat, yung mga dungol man nga sige ako na lang mabaylo pero gamay iya baylo. Okay, but there are other tour guides. Ay sige ma'am, dalod ko kamo sa bank, mas maayo ya sa bank para nga hindi kamo matuntuhan or hindi peke ang kwarta nga ihatag sa inyo. Okay? So, do not take advantage sa ignorance ng tourists because ang mga turista sa destination, wala gina sila kabalo. They don't know the locals there. Ikaw lang gitang ilagay na saligan as their tour guide. So, they put their trust sa imo. Please do not disappoint them. Okay? Please do not disappoint them. Okay? Do not disappoint the tourist. Okay? Next. Never allow yourself to be used by unscrupulous organization who want to take advantage of the tourist. Okay, anong ginahambal sini? Let's say for example, there are people mga mag-approach sa tour guide nga, ay ma'am, kung dalon mo di imo mga guest, makahatag kami sa imo sang komisyon, baligyaan namon sila sang kung ano-ano nga mga hindi man niya gani, needed sang guest. So it does happen. May ara nga mga tour guide nga amo na. And I don't want to mention, but there are a lot of practices na sa ibang country, especially China. That is why we need to be very careful sa pagpili sang aton nga partner tour operator, sang aton nga tour guide, especially kung ang aton nga mga guests are going to places nga stranger sa ila. Okay? Use common sense and be honest by saying, I don't know. Ma'am, wala ako nakabalo ha. Ako lang i-double check or i-check ko liwat karon instead of giving answers nga wala ikaw yakabalo. Because ang mga guest subong, pwede man na nila i-research, but since you are there, ikaw ang ilang first-hand information source, ikaw gid ani ang ila una mangkuton. So mas maayo gid siya nga dapat you have to be very honest nga ay ma'am wala ko nakabalo ha or i-check ko abi ma'am karon kung ano gid man. Okay? Continue. Now, duties and responsibilities, they ensure guest safety, warn them on plants that might cause some allergies, food and drinks that might suit their digestive system because ang mga guests, sometimes very curious man sa mga food nga ilaging nakaon, especially when they are in a foreign country. Gusto nila i-try everything. However, dapat ang tour guide should be the one to inform, okay ma'am ha, ang ginakaon nyo na siya, kwan ina siya ha, ng centipede or cockroach ina. Okay? So dapat at least mahambal ya ang guide. Hindi niya, sige, okay lang na, try lang na. Okay? Dapat kabaluman niya ang guide niya mamangkot. Okay, masaka kita abi sa isa ka area nga medyo mataas, mamangkot ako di kung sino ang may fear of height, sino ang gina-vertigo kung magsaka, at least kabalo siya kung paano niya i-handle. Okay? Dogs that might bite, and then presence of pickpockets in crowded area, isa man ini sa responsibilities ng tour guide. Okay? So, presence of pickpockets in crowded areas, especially sa Europe. So usually amo na tour guide nagahambal, okay guys, ang inyo nga bag ibutang nyo in front. Mas nami gid kung may ara kamo nga daw belt bag, pero ang belt bag ninyo diri nyo sa belly ibutang, ang backpack ninyo ibutang ninyo in front kay ginahag ninyo sang inyo nga kamot instead niya sa likod. Especially in Europe because kadamo sa mga pickpockets dira. Okay. Continue. Protect the reputation of tourism by making every assignment a treat with respect to the environment, wildlife, sites and monuments, local customs and traditions.
You have to act responsibly as representative of the country and the people. Okay. Now, ang last natin ha, I can change the direction of the wind, but I can adjust my sails to always reach my destination. Okay, so this is the end sang aton nga presentation. However, for my TMPE1 student, I will have to ask you for your homework. So ano ang inyong homework? Based dito sa mga gin-mention ko nga duties and responsibilities ng tour guide, I want you to pick 3. Okay? I want you to pick 3 lang gid. Okay? 3 nga you think naghatag sa imo sang interest, and then please submit. Okay? So more imo pa more nga i-elaborate or explain to me ang duties and responsibilities. Pili lang sang tatlo. Okay? Tatlo, choose 3 among the diri sa mga slides nga ginhatag ko sa duties and responsibilities, and then write it in a piece of paper, and then on our next meeting we will have a participation wherein tanan kamo maka-recite based sa inyo nga homework. Okay? So, if there are no other questions, please let me know. And if there are questions also, please let me know para nga aton ma-address. Again, I will be uploading this sa YouTube channel. And then if you have questions, just send your questions sa group chat naton para nga ma-address naton. Okay? So, again, guys, thank you so much and good morning.